Kenyeba kunnafoni jabarani filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. An ka bi kunnafoni bɛ tali kɛ école de santé le bien-être n'ale promoteur ye Dr Amadou Diallo ye. A bɛ Kenyebakaw ani écoleden somɔgɔw ni écoledenw ladɔnniya k'a fɔ min ye tɔgɔ sɛbɛnni o daminɛna école de santé le bien-être la ka daminɛ bi fo ka taa se école tali la. Walasa ka faamuyali sɔrɔ école de santé le bien-être kow la an wulila ka s'a ma ka ɲininkali tɛngu a la. Kenyeba kunnafoni web TV tɔgɔ la Fatugu Fofana ale tun bɛ kɛnɛ kan. Merci beaucoup Kenyeba kunnafoni. N b'aw fo aw ka cɛsiri la. Ne ye Dr Diallo Amadou ye. Ne ye école de santé bien-être promoteur ye. N ye clinique médicale bien-être aussi promoteur ye. École bɛ lycée Tassira la. Kaza ni lycée Flancɛ. Ni mɔgɔ minnu b'a dɔn école bɛ yɔrɔ de. N bɛ Kenyebakaw bɛɛ fo. École de santé in dabɔra Kenyebaka bɛɛ de kama. Parce que n'i y'a jateminɛ bi gɛlɛyaba de b'an kan Kenyeba. Denmisɛnninw mana defu sɔrɔ n'u ye bagi sɔrɔ ka taa Bamako. Ni logement ko ma tiɲɛ, transport ko b'a tiɲɛ, surtout école wari. Anw ye min kɛ, an t'a fɛ an dɔgɔninw an'an denw minnu b'an kɔfɛ olu ka passer n'a ɲɔgɔn gɛlɛya ye. N'a se b'an ye ka école kɛ Kenyeba min bɛ se k'a to an ka denmisɛnninw fana bɛ se ka dɔgɔtɔrɔya kalan k'an fɛ. Donc an fana kan ka se n'an damayira ci yira. Raison pour laquelle ne école de santé in dayɛlɛ. École taara waati min na bagi niveau la an ye mɔgɔ 30 sɔrɔ. Defu niveau la an ye mɔgɔ 30 sɔrɔ. Malgré école taara mois de décembre la. Mais il se trouve que i tɛ se ka adamaden former ka taa bila adamaden ni la kanani na k'a fɔ k'a ni dɔnniya man bɔ. O de ye ne ka fɛn fɔlɔfɔlɔ ye n'o ye dɔnniya ye connaissance. Filanan ye jumɛn ye? O ye masaw ka wari sara yɔrɔw ye. Parce que an ye nɔgɔya camanba kɛ masaw ye. Ne ni n terikɛ dɔgɔtɔrɔw farala ɲɔgɔn kan. An ye hakilina ta pour que o sara cogo bɛ se ka kɛ cogo min na parents d'élèves ka lafiya. An y'o kɛ sarayɔrɔ 3 ye. Sarayɔrɔ fɔlɔ bɛ sara tɔgɔ sɛbɛn don. Sarayɔrɔ filanan kalo 3 bɛ don o ni fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Et filanan sabanan fana kalo 3 bɛ don o n'o ni ɲɔgɔn cɛ. De telle sorte que nɔgɔya bɛ se ka kɛ. Denmisɛnninw ye kalan kɛ basigi kɔnɔna la, bonya kɔnɔna la, hɔrɔma kɔnɔna la. A ka ca Ala fɛ écoleden fɛn fɛn taara ne fɛ, awa ne tɛ se k'a fɔ k'a ye indiscipline don. Vraiment u maralen don. U masaw y'u mara, u bɛ école karamɔgɔw bonya, u bɛ ne docteur yɛrɛ fana u bɛ ne bonya. Docteur si tɛ cours di ne bara vraiment ne écoledenw ka dɔgɔyama ser'u ma. N b'a ɲini masaw fɛ hali bi u ka continuer denmisɛnninw ka éduquer o sira in na. Pour que salon ta kɛra cogo min na ɲinan ta o ka juguya n'o ye. N b'a f'i ɲɛna n ma difficulté ɲɛnama sɔrɔ salon. Donc n y'a essayer ɲinan ka site dɔ ɲini rapidement ka essayer k'an bolo n'o ko la o ka se ka kɛ école ye. Pour que écoledenw bɛ se ka yɛlɛma ye o bɛ dɔ bɔ parents fana ka musakaw la. N'Ala y'a ɲuman bolo location na bi an ka taa yɛrɛ halala kɔnɔna la. Ca Ala fɛ matériel dɔw bɛ yen olu bɛ se ka sa parce que n'i ye école de santé jate minɛ kalan in dɔrɔn tɛ ko ye f'i ka matériel de bila denmisɛnninw ka bolo kan surtout an ka kalan in ye dɔgɔtɔrɔya kalan de ye. Non seulement an bɛ cours k'u kunna an bɛ tila ka taa ni pratique ye. Actuellement n ka écoledenw bɛ dɔgɔtɔrɔsoba ni CSCOM na u bɛ ka stage kɛ. Donc ni kalan banna u kan ka taa stage kɛyɔrɔ de pour que u ye min kalan san kɔnɔna la u ka t'o pratiquer. Ka di n ye ka école agrandi. Mɔgɔ min fa sara, mɔgɔ min ba sara, mɔgɔ min dɛmɛbaga fosi t'a la, o mɔgɔ bɛ ne ka écoleso kɔnɔna la. O kan ka wari min sara o donnen don. Ni mɔgɔ min bɛ renseignement nɔfɛ i bɛ passer écoleso la u bɛ renseignement d'i ma o kan. Bɛɛ k'i sen fa ka se école de santé bien-être la. École y'an bɛɛ ta de ye. Ni Ala sɔnna awa wari in sarako ɲuman an b'a kan ni ɲɔgɔn cɛ. Kenyebakaw ta de don ne ta tɛ yen. Boloden kelen tɛ bɛrɛ ta. Ni n ka foli bɛ s'u ma bi kosɛbɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔsoba dɔgɔtɔrɔw ye ka taa fara clinique dɔgɔtɔrɔw kan. Ka daminɛ Tabakoto ka taa Jijana dɔgɔtɔrɔ in bɛɛ bɛna cours kɛ ne ka yɔrɔ la. Ko n b'u bɛɛ fo. Tɔgɔsɛbɛnw daminɛna parce que pratiquement ne ka écoledenw tilala deuxième session na kunun. Donc an ye tɔgɔsɛbɛnw daminɛ depuis le 15. Transfertw fana daminɛna parce que mɔgɔ caman bɛ Bamako. Olu y'a ɲini k'a fɔ k'u b'a fɛ ka na Kenyeba. Olu caman ka transfertw ɲɛnabɔra. A bɛ continuer ka taa jusqu'au mois de septembre. Voilà an kɔni b'a ɲini masaw fɛ ni minnu b'a fɛ k'u denw tɔgɔ sɛbɛn ani defu jaabi man jan tuguni bagi fana n'o bɔra waati min na u k'u sen fa joona u ka se école de santé le bien-être la u ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn. An tɛ place limité mais n'a sera nombre dɔ fana ma donc an bɛ jateminɛ kɛ parce que écoledenw ka kɛ ɲɔgɔn kan ka dépasser a cɛ man ɲi. Donc il faut k'an ka dossiers fana ɲɛnabɔ yanni rentrée ka kɛ. Ni minnu bɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn daminɛ u ka wuli ka tɔgɔ sɛbɛn daminɛ niveau defu ani niveau bagi. Mɔgɔ mɔgɔ fana ni matron b'i bolo i b'a fɛ ka matronnaya kɛ defu t'i bolo vraiment 9e année niveau b'i la parce que an y'o jateminɛ ɲinan salon an ye degun dɔɔni sɔrɔ a la mais 9e année niveau bɛ mɔgɔ mɔgɔ la an bɛ se k'i bila i bɛna matronnaya formation kɛ ni defu sera i b'i tenter defu la n'i ye defu sɔrɔ an bɛ tɔgɔ sɛbɛn technicien de santé la technicien de santé o ye defu ye. Technicien supérieur n'an b'a fɔ ma ko licence professionnelle o ye niveau bagi ye. Bagi bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo o bɛ se ka na tɔgɔ sɛbɛn
cycle ye saba ye technicien de infirmier d'état be cycle sage-femme be biologie médicale be minnu bɛ joli sɛgɛsɛgɛ kɛ minnu bɛ musolajigin kɛ ani minnu bɛ consultation kɛ defu niveau fana ye technicien de santé ye ani infirmière obstétricienne en même temps aussi ani technicien de labo o fana bɛ sɔrɔ an ka yɔrɔ la matrone ani aide soignant olu fana ka formation fana bɛ kɛ an ka yɔrɔ la an ka site kura fana bɛ yen mais an tɛ se k'o di mɔgɔ ma fɔlɔ mais n'ala y'a kɛ kuma min o banna ne ekɔlidenw bɛna yɛlɛma o fana bɛ kɛ information ye k'o cari fiche de renseignement fana bɛ yen wari kan ka sara cogo minnu na tɔgɔ sɛbɛn kan ka kɛ cogo minnu na buluji ni tenni minnu kan ka di voilà olu bɛɛ b'o papier in kɔnɔna la n'i sera ekɔliso in na a ka ca ala fɛ i b'o information sɔrɔ. Ne tɔgɔ Salimatu Jara ne ye secrétaire de école de santé le bien-être fana an bɛ yan ekɔlidenw kalanni de la n'a b'a fɛ k'aw den don dɔgɔtɔrɔ kalan de la niveau bac fana bɛ yen hali san kelen kalan ka di minnu ye minnu bɛ c'est-à-dire u ma se ka DEF sɔrɔ matrɔniw AS ninnu san wɔɔrɔ kalanw bɛ yen san kelen kalanw bɛ yan nɔ donc ne anw nana wari sara cogo paiement cogoya la secrétaire bɛ yan n'o ye ne yɛrɛ ye comptable fana bɛ yan nɔ an bɛ yan k'aw lafaamuya la faamuyali ko cogo ɲuman yɛrɛ la bon a bɛ mɔgɔ fana ta mɔgɔ minnu n'u fa sara u ba sara se tɛ olu ye tacogo bɛ tacogo la Amadu Jalo bɛ o kɛ o mɔgɔya bɛ hinɛ bon ni a ye renseignement ta olu kan ko dɛmɛbaga yɛrɛ tɛ e la fiyewu donc santé dun kalanni ka di e ye fiche bɛ yen nɔ i bɛ na an b'olu ɲɛf'i ye i bɛ t'o rempli ka na ni dessin ninnu ye papier ninnu ye donc i bɛ taa n'a yɛrɛ bɛ bɛn a la mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se k'olu ta gratuit la mɔgɔ dɔ bɛ yen ni sarabagaw b'a bolo mais fɛn b'a t'u la donc a bɛ se ka mun b'olu ta la a b'a bɔ olu fana ta la anw bɛ yan nɔ de 9h comme congé bila la à 17h an bɛ sɔrɔ heure bɛɛ la n bɛ weleweleda se Kɛɲɛba n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma yanni aw ka bɔ k'a bɛ taa n'aw denw ye yɔrɔ la k'a bɛ taa u don école de santé la dɔgɔtɔrɔ kalan ka di minnu ye a ye n'a kɛ anw yɛrɛ fɛ yan sabula k'i den b'i bolo yan ka taa n'a ye yɔrɔ la ne min bɛ k'a ne b'a dɔn mun don minnu fana bɛ k'a lamɛn olu fana b'a dɔn ne bɛ ka mun a ma nɔgɔn quoi an bɛ sɔrɔ nɛgɛjurusira la 74 19 51 78 75 fana bɛ yen 55 61 60 o numéro fana b'i jaabi 71 fana bɛ yen 06 07 25 o fana b'i jaabi.